Kita memahami dalam Srimad Bhagavatam dinyatakan Samsiddhir Harito Shanam. Our life should be molded in such a way that whatever we do with body, mind, words and soul, purpose should be, am I pleasing Hari? Or an end is pure devotee, representative, Sakshat Hari. Yang artinya adalah bahwa hidup itu hendaknya dibentuk sedemikian rupa sehingga apapun yang kita lakukan dengan badan, pikiran, dan perkataan kita tujuannya adalah untuk memuaskan Sri Hari atau dan juga untuk memuaskan para penyembah murni beliau. In order to serve Hari, to please Hari, Hari is, Krishna said, Param Brahma, Param Dharma, Pavitram, Param is supremely pure. So we have to become pure. Dan untuk bisa memuaskan Sri Hari, di mana dinyatakan Sri Hari adalah paling murni, Pavitra Parama, maka kita harus menyucikan diri kita. Kita harus suci. Material world, everything is impure. Di dunia material ini segalanya itu tidak suci. As material mean, Traigunna Vishwaveda. This whole material world is nothing but a combination of three modes of material nature, and everybody is within the grip of this material nature. Jadi dunia material ini berarti dunia Vishwaveda adalah segalanya yang terjadi di dunia material ini adalah kombinasi dari berbagai tiga sifat alam material. Jadi segalanya di sini berada dalam cengkraman tiga sifat alam material. That is why Krishna told Arjuna, Triguna Bhavarjuna, become free from the Triguna. Dan Sri Krishna bersabda kepada Arjuna, Nistraigunya, bahwa Arjuna, bebaskanlah dirimu dari tiga sifat alam material ini. Then you become pure, become Vasudev Satta, or pure goodness. Baru seorang akan mencapai kepada tingkatan kebaikan yang murni. So, our Srimad Bhagavatam, Amal Puran, there you can learn that Tata Rajastama Bhava Kamadavatas Eto Etoiranavitam Stitam Satya Pasidhati. Jadi dalam Srimad Bhagavatam kita bisa mempelajari tentang hal ini. Again, it says, Nasta Prayesu Avadresu Nitam Bhagavata Seva Bhagavati Uttam Sloke Bhakti Bhavati Nasti. Juga dinyatakan Nasta Prayesu Avadresu Nitam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttam Sloke Bhakti Bhavati Nasti. So, if we serve Krishna and then to the by serving Bhagavad, the scripture under the guidance of another person, Bhagavad, then we become free from this contamination. Krishna within the heart cleans our heart. Jadi bagaimana kita melakukan pelayanan kepada Bhagavata dengan mendapatkan bimbingan dari para Bhagavata sehingga kita Sri Krishna akan menyucikan dari dalam hati kita. The passion and ignorance symptom is kam, love, which lead us to hellish condition of life. Jadi ciri dari sifat nafsu dan kebodohan rajas dan tamas itu adalah kama dan loba yang akan mendorong kita ke kehidupan yang seperti di neraka. Again, we find that place is said Krishna. It means that the sadhu, sadhu by taking jagga haslista sino santo. Santo means saint. And with Vaishnava, Jasista Santo, Munchante Sarvakirusha.
Yogashtha, taking prasad of the Lord Vishnu Krishna Hari. So you take, that is called Yogashtha. Santa, the saint person. Unchante, so because by taking this, you become free from all contamination. Ya, jadi Yagya Shishta Sina Santo. Santo berarti orang-orang yang saleh. Yagya Shishta berarti karunia dari Tuhan. Jadi para Santo, Yagya Shishta Sina Santo, Mucyanti Sarwakil Bisai. Dengan demikian beliau akan terbebas dari segala pencemaran. Here again, we find Prasada Seva is Sakala Prapancha Jaya. Bhaktivinoda Thakur, say Annamrita Pao, Radha Krishna Guna Gao. That means when you become pure, then you can chant Hare Krishna, you can become a Vaishnava properly. So you have to take prasad, is essential. Srila Bhaktivinoda Thakur menyatakan Sayana Amrita Pao Radha Krishna Guna Gao. Jadi dengan kita telah menyucikan diri, barulah kita kemudian bisa mengucapkan nama suci Tuhan. Dan karena itulah kita menerima atau kita makan prasadam. Everybody like to eat. We cannot stop eating. Vaishnava means everything has got a proper use. We like to eat prasad. Jadi semua orang suka makan dan lidah itu tidak bisa kalau tidak diberi makan. Vaishnava berarti bagaimana menggunakan semuanya dengan semestinya. Dan kalau kita ingin makan, maka yang kita makan adalah Krishna Prasad. So people all around the world, everybody likes to eat. So by Krishna's mercy and his representative, he said every temple make some kind of a restaurant. And where the restaurant there all the Krishna Prasad. What Krishna likes, make it and offer it to Krishna, and that it become Prasad. And people, they come to temple or not, even it's outside the market, people like to eat and go to ISKCON temple, Gopals, Govindas. So name you're chanting, and go there, eat as much as you like. What is this? Samosa. Very nice. Can I have another? $1 please. Jadi di mana-mana di seluruh dunia orang suka makan, dan atas karunia para penyembah murni Sri Krishna kemudian diwujudkanlah berbagai tempat-tempat di mana tersedia prasadam itu, berbagai restoran di seluruh dunia, Govindas, Gopal. Jadi orang-orang senang ke restoran ini dan sambil dia menyebutkan nama suci Sri Krishna dengan menyebut Gopal atau Govinda itu, dan di situ berbagai hidangan yang sangat enak itu disiapkan untuk kemudian dipersembahkan terlebih dahulu kepada Sri Krishna, dan kemudian kita bisa menerima prasadam di sana. Jadi yang datang berkunjung, walaupun mungkin dia tidak ke temple, tapi dia ingin makan, dia akan datang ke restoran ini, dia mencicipi, oh apa ini? Samosa, oh enak. Oh ya, kalau mau lagi $3, seperti itu. Of course, there are chances that even one cannot afford to pay. There is in the temple anybody can come in some Saturdays and this is free prasad and some occasion. Ya, Nice. jadi di sisi lain jika datang ke temple juga Sabtu atau Minggu kita ada acara di temple yang rutin dan bisa juga mendapatkan prasadam itu dengan gratis. And whatever people like, even who cannot give up, is attached to go to some places. Hungry Jack, KFC, McDonald's, Jadi fast food. orang-orang tidak bisa meninggalkan, berhenti pergi ke tempat-tempat biasa, tempat mereka kunjungi, makanan cepat saji, fast food seperti McDonald's, KFC. Everything is there in ISKCON. It's called Pabriksha. So you come there, get, but it is written karma free. What does it mean? Then we explain. Other place if you take, as you sow, so you reap. When you go to ISKCON, no, as you sow, so you reap. You become Krishna conscious. You become joyful. Krishna conscious, you become joyful. You are joyful,
Yes? Yes. You're happy? Yes. Why not everybody say? This is time. You are in a spiritual plane means Brahma Bhuta Prasannatma. And outside people, Vishanna. Before that, you are Vishanna. You are long face. Anxiety, tension. But this is Prasanna. This is Vaikuntha, Bigata Kunta. No anxiety, no tension. Yes? Yes. Right? Jadi ISKCON ini adalah tempatnya seperti Kalpavriksha, segalanya tersedia. Nah, di restoran itu kemudian ada label karma free food, makanan yang terbebas dari karma. Kalau di luar apa yang kita tabur itu yang kita tuai, itulah karma. Tapi di sini karma free food gitu. Jadi setelah mencicipi seperti ini dan enak, dan kemudian dia menjadi terikat pada prasadam. Jadi dengan demikian seorang kemudian semakin terpikat pada kesadaran Krishna, tertarik kepada kesadaran Krishna, dan kemudian dia akan menjadi bahagia dengan dia mengikuti kesadaran Krishna, mengucapkan nama suci. Sedangkan di luar dia penuh dengan stres, dengan tekanan, berbagai kesulitan. Tapi ketika kemudian ke dalam kesadaran Krishna, maka dia akan menjadi persana, akan menjadi mendapatkan kebahagiaan, kepuasan yang sesungguhnya. So, for common people, to attract them to Krishna consciousness, to bring them to the lotus feet of Krishna, even if he eats for the pleasure of Krishna, gradually he comes to the lotus feet of Krishna to serve him. Yes? Jadi untuk orang secara umum, bagaimana kita bisa mendekatkan mereka kepada kaki Padma Sri Krishna, walaupun hanya melalui makan, tetapi dengan demikian dia akan semakin mendekat pada kaki Padma Sri Krishna. When devotees were asked, how came to Krishna consciousness, he said, my purpose was to go listen Bhagavad Gita lecture Prabhupada, and after that I took prasad, I liked it, puri, halwa, apple chutney, so many other nice pakora, samosa kachuri. Jadi ada penyembah yang ketika ditanya bercerita, saya datang sesungguhnya ingin mendengarkan Bhagavad Gita, ceramah Bhagavad Gita, tapi sesudahnya ada prasadam, ada berbagai hidangan yang begitu lezat, ada puri, kachori, pakora, ada chutney apel dan sebagainya, hidangan yang lezat. Truly speaking, though I went to listen lecture, actually I love this prasad, and that is why I became a bhakta. Jadi walaupun saya datang untuk mendengarkan ceramah, tetapi ketika saya mencicipi prasadam ini, saya sangat mencintai prasadam ini, dan karena itulah saya tetap di sini. Many people like this came and took prasad. Then he feel like, you see, I'm Christian, I'm Jew, I'm this, that, Buddhist. But after taking, seeing he's getting it free, he become obliged. He feel like saying, can I do little service? Huh? Dia, mungkin sebelum menerima prasadam dia masih berpikir, oh saya ini, saya itu, saya Kristen, saya atau apapun yang lainnya. Tapi kemudian setelah dia menerima prasadam, apalagi prasadam yang gratis, dan dia terikat kepada itu, dia kemudian merasa wajib untuk saya harus juga melakukan suatu pelayanan untuk ini. He said, you can know a man by association. So they start associating with the devotee, and gradually one day wanted to do japa and become bhakta. Ada ungkapan bahwa seseorang itu adalah sebagaimana pergaulannya. Jadi melalui ini dia mulai bergaul dengan para penyembah. Lama kelamaan dia semakin tertarik dan mulai berjapa. So our Goswamis say, especially Goswami, said that to make somebody bhakta, it doesn't matter. Jena tena prokana. By any means, if you can somehow or other bring somebody to the lotus feet of Krishna to serve him, under the guidance of your devotee, you do it. Jadi para Goswami kita, khususnya Rupa Goswami, memberi petunjuk bahwa bagaimanapun caranya kita bisa mengajak orang, mendekatkan orang kepada Krishna, kepada pelayanan bakti kepada Sri Krishna.
Kalau itu caranya bisa kita lakukan, maka lakukanlah. People have different taste, different inclination. Our artistic, they like, they are asked, you paint Krishna Lila. Some like reading book or love story. Srimad Bhagavatam, so many nice stories there. Usha, it's a leka. Usha. Rukmini writing letter, love letter to Krishna. And quite a few others. The Arjuna coming as a sannyasi, we should not do. To take care of Subhadra. So this thing, like a novel, nice fighting, many other politics, everything there. For them, they can read. I'm in touch with Krishna, and one day, I like it. Some or other, bring him to Krishna consciousness this way. Orang memiliki berbagai kecenderungan dan berbagai ketertarikan. Mungkin seorang tertarik kepada sesuatu yang artistik, sesuatu yang seni, lukisan seperti itu. Ada yang tertarik membaca, lalu membaca kisah-kisah romantis, dan itu semua ada di dalam kisah-kisah Sri Krishna. Ada kisah Citraleka, Usa, Aniruddha, cerita bagaimana Rukmini begitu mencintai Sri Krishna, menginginkan untuk Sri Krishna untuk menculik beliau. Ada kisah tentang Subhadra dan lain sebagainya. Semua ini ada Sri Krishna di dalamnya, dan seorang kemudian tersentuh Sri Krishna dalam hidupnya, dan semakin dia akhirnya mendekat kepada Sri Krishna. Many people have got many desires. Krishna is complete. So we don't say reject, give up this, give up that. No. Everything has got, we have got a substitute in Krishna consciousness. And we don't say don't do this way. Krishna conscious way. Dovetail everything with Krishna consciousness. And thereby you don't have to give up anything. Every man requires a woman, woman requires a man, otherwise he is not complete. So they look for it. And one guy came to ISKCON temple, asked Prabhupada, Krishna fulfill? Yes, what you want, everything you will get. Krishna fulfill your desire, don't worry. Everything? Yeah, he said. You want a beautiful wife? That is also there. Don't mind. So, you want a husband? He will also there. You want to remain brahmachari, like Vishwa? Whatever. Or renounce? There. Jadi setiap orang itu memiliki berbagai keinginan yang berbeda-beda, dan kita tidak perlu untuk kemudian tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita cukup bahwa karena semuanya tersedia dalam kesadaran Krishna ini sebagai pengganti dari semua keinginan-keinginan yang material itu, bisa dia dapatkan di dalam kesadaran Krishna. Tinggal kita arahkan, jika menginginkan ini bisa dapatkan di sini seperti ini. Seperti itu. Ada yang bercerita datang ke temple dan ketika dijelaskan bahwa Sri Krishna memenuhi segala keinginan. Segala keinginan, apapun yang saya inginkan. Kalau Anda menginginkan seorang istri yang baik, ada di sini. Calon suami yang baik ada, atau mau tetap menjadi brahmachari juga bisa. Jadi segalanya bisa kita dapatkan di dalam kesadaran Krishna. So, everybody has got some talent, he has to bring it out, his potential. And Guru knows, engage me in that service. So that in the spiritual world, full of variety, everything is there, that is the reality. There it is a perverted reflection. But if you have got any quality, Guru tell, you do this, and achieve perfection, and go back to Godhead. Setiap orang memiliki bakat atau talentanya masing-masing, dan guru kerohanian kemudian menyibukkan sisianya dalam talenta itu. Guru kerohanian memberikan perintah pelayanan kepada sisianya berdasarkan talentanya tersebut. Dan di dunia rohani itu adalah penuh dengan keanekaragaman. Di sanalah kenyataan yang sesungguhnya, sedangkan dunia material ini adalah suatu bayangan yang terputar balik dari bagaimana kenyataan di dunia rohani. Jadi dengan menyibukkan diri dalam talenta seseorang, mengikuti perintah guru kerohanian, lalu mencapai kesempurnaan, maka seorang akan pulang kembali ke dunia rohani, kenyataan yang sejati itu. Thus one can cook something nice, one can dress nicely, so they are asked those duties to do, the deities dressing they can do. Good in drama, reaction, you can do drama of Krishna Lila. Sing nicely, you can sing
glorifying Krishna. Like this, in different ways, it should be just for the pleasure of Krishna. Guru will tell this way, you do it. Here is the restaurant. Here people can come, those who can good in cooking, they can cook something and offer to Krishna. And these people can take and become Krishna conscious. Jadi berbagai bakat, misalnya seorang dia pintar untuk merancang busana, perhiasan dan sebagainya, dia bisa lakukan itu dalam pengabdian kepada Sri Krishna. Bisa dia merancang bagaimana pakaian arca yang indah dengan berbagai perhiasannya. Kalau seorang suka melaksanakan drama, maka buatlah drama tentang Sri Krishna untuk persembahan kepada Sri Krishna seperti itu. Jadi seorang guru kerohanian akan mengarahkan bagaimana para penyembah bisa melaksanakan berbagai pelayanan ini, memanfaatkan berbagai bakat yang dimiliki. That's one who become cooking is a good cook. Take it this, they're satisfied eating this, and they will give up their bad tamasic, rajasic food. This is transcendental food. So they become Krishna conscious, come to, and devotee who is cooking, he is also when go back to the spiritual world, become Krishna conscious, serving. He may be doing some particular service to Krishna related to cooking with Radharani's assistant like that. Other Yashoda. Para penyembah yang berbakat memasak, maka bisa memasak dan dipersembahkan untuk Sri Krishna dan Mahaprasadamnya seperti ini, kemudian bisa dibagikan, dan orang yang merasakan, mencicipi Mahaprasadam yang enak itu, dia akan berangsur-angsur meninggalkan keterikatannya kepada makanan-makanannya yang bersifat rajasik, tamasik seperti itu. Para penyembah yang memasak juga dengan melakukan pelayanan ini disempurnakan hidupnya, dan nantinya saat pulang ke dunia rohani akan mendapatkan pelayanan yang berhubungan sebagai dalam tentang memasak itu, menjadi asisten dari Srimati Radharani seperti itu. So here is one example ISKCON is doing, Radha Raseshwar opening this center. So we wish here ISKCON giving a chance, opportunity that people come and make their life completely transformed, become free from sinful activity and pure, marching towards lotus feet of Krishna. One day, and devotee, those who are serving, cooking, they also going, just fulfilling the desire. Chaitanya Mahaprabhu, people in general, whole world, become one day Krishna conscious. Jadi di Radha Raseshwar di sini kita sudah ada restoran ini. Jadi inilah programnya ISKCON, bagaimana kita bisa memberikan Krishna ini kepada orang secara umum, dan mereka akan disucikan, meningkatkan hidupnya, dan para penyembah yang melakukan pelayanan ini juga akan menyempurnakan hidupnya dan pulang kembali kepada Sri Krishna, melakukan pelayanan di sana kepada beliau. Terima kasih, Suksuma. Hare Krishna. Hare Krishna.